Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Syafican dari kelas 3 5E S1. Hari ini kami akan membentang proyek kami IoT Irrigation Monitoring and Controlling System. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurwan Izal bin Basitai, menggunakan nomor matriks 07 di PK 19F 1010. Nama saya Hamid Hamizan bin Abdul Wahid, 07 DTK 19 F1007. Okay, for the first introduction, this irrigation is a process in which the amount of water regularly supplied to agricultural plant is controlled by emission, like what we do in our project. It is used for plant to grow at desert areas, landscaping, and regreening of disturbed soil and other application in the irrigation process. And this irrigation system also used for dust control and wastewater treatment and irrigation is also studied in mind. Okay, second problem statement. People are busy with their daily work and do not have enough time for watering activity to maintain a beautiful and healthy plant. And second, people do not know the exact time to perform an irrigation activity and the exact amount of water for the best soil condition and season of irrigation activity. So, and lastly, there is no people who taking good care of plant where usually live on vacation or spend a long period of time away from home. Okay, next objective for the first, to develop the automated and computerized plant irrigation system. And second, to implement the functionality not MCU with combination of soil moisture sensor and salinity well to irrigate plant with enough water. And lastly, to maintain the irrigation activity for each area of horticulture which performed by autonomous horticulture irrigation system. Okay, this is our project methodology. Okay, for the first, we use the HT11 sensor, temperature and humidity. And second, we use the soil moisture sensor. That from these two sensor, the data will be sent to microcontroller, not MCU. And from microcontroller, the data will be sent to Blink, and Blink will be sent to us. Uh, will be sent to us a temperature, a measure about the plan, and from the Blink, we we will control the lamp and the water pump. Ini adalah hasil daripada proyek kami, di mana kami menggunakan tema Green Technology, di mana kami dapat mengawal dan juga memerhatikan tumbuhan hanya melalui telepon. Oke, seterusnya saya melakukan demonstrasi bagi proyek kami. Bagi yang pertama ialah pengawalan lampu, di mana di sini kita dapat melihat button untuk menghidupkan lampu. Oke, saya akan coba ya. 1, 2, 3. Oke, lampu akan hidup. Dia akan memberikan pencahayaan kepada tumbuhan bagi menggantikan cahaya pada waktu malam. Oke, seterusnya ialah sistem penyiraman tanaman, di mana air akan disedot oleh water pump daripada tangki terus kepada tanah, dan ianya boleh dikawal melalui Blink. Oke, seterusnya saya akan menunjukkan demonstrasi. Di sini kita dapat lihat air mengalir daripada tangki yang disedot oleh water pump tadi. Alright, seterusnya ialah moisture sensor, di mana moisture sensor ini akan mengukur kelembapan pada tanah. Di sini kita dapat lihat jumlah maksimum kelembapan ialah 1024. Di mana jika ia mencapai 1024, ianya bermaksud tanah itu kering ataupun tiada kelembapan. Jika ia mengurang seperti yang dipaparkan di sini, yaitu 823, ianya bermaksud tanah ini ada kelembapan.
Oke, yang terakhir ialah temperature and humidity sensor, di mana sensor ini mengukur kelembapan dan juga suhu pada udara. Di sini kita dapat lihat suhu sekarang menunjukkan 31.8 bagi suhu udara di sekitar tumbuhan, dan ini ialah humidity 74 yang bermaksud yang mengukur kelembapan pada udara sekitar tanaman. Okey, di sini dapat kami simpulkan di mana semua alatan seperti humidity dan temperature sensor, moisture sensor, water pump dan lampu sebagai cahaya kepada tanaman, dan kami menggunakan microcontroller iaitu MCU sebagai otak yang disambungkan kepada Blink untuk kami memerhati dan mengawal tumbuhan. Oke, untuk analisis saya akan terangkan cara kami menganalisis tumbuhan yang kami telah tanam selama 4 minggu. Oke, mari kita pergi kepada cata lahir. Ini adalah cata lahir kami. Terdapat 3 kategori, yaitu yang berwarna hijau adalah tumbuhan, berwarna kelabu itu adalah kelembapan udara, manakala yang berwarna coklat itu adalah kelembapan tanah. Di sini kita boleh lihat terdapat banyak perbezaan daripada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang seterusnya, pembesaran tumbuhan. Bagi mingguan pertama, tumbuhan nilai dia adalah 1, manakala kelembapan udara 0.5, kelembapan tanah adalah 1. Mingguan kedua meningkat secara 1, yaitu 2, kelembapan udara 1 dan kelembapan tanah 2. Dan mingguan ketiga 3.5, kelembapan udara 2, kelembapan tanah adalah 3. Dan mingguan keempat tumbuhan semakin membesar, yaitu meningkat kepada 45, dan kelembapan udara pun makin keadaan yang baik, yaitu 3.8, manakala kelembapan tanah dia terlalu lembab, yaitu jadi kami rekod kepada 5 lah. Oke, untuk seterusnya bagi hari pertama hingga hari ke-8, untuk hari pertama proses penanaman anak tumbuhan dengan menggunakan alat IoT, yaitu sistem penyiraman otomatik, alat mengesan kelembapan tanah dan kelembapan udara. Manakala untuk hari yang ke-9 hingga 13, untuk hari seterusnya, proses pembesaran tumbuhan sedang dikawal melalui alat IoT dan pengawalan cahaya agar pembesaran tumbuhan lebih cepat membesar. Hari yang ke-14 menganalisis tumbuhan dan memeriksa keadaan tumbuhan dan kelembapan tanah sama ada dia terlebih air ataupun tidak, dan akan melihat keadaan tumbuhan itu adalah makin sehat atau sakit. Untuk hari ke-18 masih memerhati keadaan tumbuhan sama ada tumbuhan itu lebih terkawal ataupun tidak. Dan hari terakhir yaitu di mana kami akan memerhati keadaan tumbuhan itu semakin membesar dan sehat, dan ke semua alat IoT, sistem penyiraman, pengawalan kelembapan udara dan tanah pun dapat dikawal dengan serta-merta. Dan seterusnya, ini terdapat gambar yang bukti yang kami sempat gambar, yaitu mingguan pertama kami mulakan tanam dengan anak pokok, dan mingguan kedua dia mulai start membesar, dan mingguan ketiga pokok itu mulai meninggi, dan mingguan keempat pokok itu tinggi dan banyak daun bercabang. Untuk bagian kesimpulan, summary, agriculture is a field that still lacks the mass innovation and application based on a modern techniques. Our proposal of smart irrigation will make optimized use of outsource and solve the problem of water shortage. The data is stored in the server based on the condition. Data will be retrieved so that the system can adjust itself according to that. Sekian, terima kasih.